Good day everyone, I am Brice Nikoyakot. Now, I explain the important role of being a seafarer in protecting environment. The most important rule as a seafarer is to follow the MARPOL. So, the MARPOL or Marine Pollution Convention contains how to prevent the oil spill, garbage dumping, or is teach us how to keep clean the ocean. So kini nga rules nagtudlo ni nato ug unsaon pagpugong sa mga spill or how to prevent this. Unsaon pag manage sa mga basura kanang gitudloan pud ani nga dili maglabay sa kadagatan, dili maglabay-labay, or unsaon pag maintain cleanliness sa atong kadagatan. So the other rule is if they have leaks or spill, we need it to report right away kay para ma-prevent ang posibleng mga banta or threat sa atong marine life. Because of this, na assurance nga mapanatili na to ang ocean or marine environment nga hinlo or mas himsog pa para sa mga umaabot nga panahon or for our better future. Maro to.